let do whatever God wants us to do. Jadi kalau Tuhan izinkan kita untuk bisa masuk dalam 2026, saudara, marilah apa yang tadi sudah diingatkan kepada kita, lupakan yang di belakang. Forget what is behind. Straining toward what is ahead. Arahkan kepada apa yang di depan kita. Yang sudah lewat. Forget it. Jangan diingat-ingat lagi. Forget the things that happened in the past. Do not keep on thinking about them. Because why? Because will be waste the time. Kita akan menghabiskan waktu yang sia-sia kalau kita mikirin hal-hal yang sudah lewat. But in the front of us, what is in the front of us? That is, inilah yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita kerjakan, saudara. Jadi forget it. Ya. Forget it, 2025. Let's jump to 2026. Ya. What is in the front? So the theme, I mentioned the theme in the front before. Be righteous. Jadilah orang yang benar karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Be righteous because God already justified us as righteous. We are still not right. But because the sacrifice of Jesus upon the cross make us justified. Jadi pengorbanan Kristus yang membuat kita dibenarkan. Bukan kita benar, kita gak ada yang benar, saudara. Tetapi kita yang menerima dia, sekali lagi, yang menerima dia, yang percaya kepadanya. And we believe in him. So God count as right before him. Tuhan menghitung kita sebagai orang yang dibenarkan. Makanya dengan kebenaran yang Tuhan berikan ini 2026, ayo kita jaga. Supaya kebenaran ini yang sudah diberikan pada kita, kita bisa hidup di dalam kebenaran yang Tuhan sudah hitung pada kita sebagai orang benar. Ya. Again, continue Isaiah 43:19. I am about to do something new. 2026. Therefore forget everything behind, because God will do something new. It is beginning to happen even now. Don't you see it coming? I'm going to make a way for you to go through the desert. I will make streams of water in the dry and empty land. Ya. Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Speaking about padang gurun, speaking about padang belantara, speaking about the dry land, speaking about the empty land, speaking, the Bible says, what is the land? Our heart is the land. So, if our hearts dried, empty, so God will put the stream water. Remember, Jesus is the stream water. Jesus is the living water. Jadi saudara, kalau kita menyadari apa yang jauh-jauh hari before Jesus came, God already says about that. Tuhan sudah menyatakan itu. Sebelum Yesus hadir di dunia. Bahwa kita orang-orang yang dry land, dry hearts. Orang yang susah, orang yang dalam pergumulan, orang yang dalam trouble, orang yang people have a problem, trouble, or depression, or stress, or whatever, you can mention it. But God will put in you. So, but we should forget it, everything behind. 2025, pas already. 2025 sudah pas, maka 2026 ini kita mengharapkan apa yang jadi janji Tuhan. What is the promise of God for us? This is the promise of God for us. That He will do something. I'm going to make a way for you. There is a way. When there is no way, God will make a way. Amen? There is a song. When there is no way, God will make a way. Ketika tidak ada jalan, disitulah Tuhan buka jalan. And the most important thing is
as righteous before God, we should keep as a righteous person, as a righteous believer, sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan. Kita we maintain what God already made us righteous before Him. Jadi yang Tuhan sudah buat kita menjadi, kita dibenarkan meskipun kita belum benar sampai hari ini. Tetapi kita maintain itu. Kita jaga itu. Kita untuk hidup di dalam kebenaran itu. Supaya apa? Supaya semua yang Tuhan janjikan jadilah dalam hidup kita masing-masing. So I am about to do something new. Now it's up to us. But if we have faith, if this is the promise of God, so we should believe it. When we believe it, will be happen to us. It doesn't matter how your situation now. Enggak masalah saudara, bagaimana situasi keadaan Anda, keadaan saudara sekarang ini. Apakah dalam yang tadi saya katakan depresi kah, ada masalah kah? There is any burden, there is any temptation, there is any maybe sickness, or there is maybe any problem. So I don't know, but God knows us. God knows exactly your heart. Tuhan tahu persis hatimu. Tuhan tahu persis apa yang sedang kau hadapi. So therefore, this verse will challenge us. Challenge us. So this verse is challenge us. Ayat ini sebagai tantangan bagi kita, saudara. Di awal pembukaan tahun 2026. Yeah. This verse will challenge us in the first week of 2026. That God will do something new through us. And I believe it. 100% I believe it. Sebab ini the word of God. Karena ini adalah firman Tuhan. Dan banyak contoh orang-orang yang percaya dengan firman Tuhan, dengan janjinya, jadilah. Because Bible says, your way not my way, your thought not my thought. Apa yang jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku. Tuhan sudah punya jalan untuk kita, sudah punya sesuatu untuk kita. So therefore we should just follow Him, just follow Him, just be righteous. That is important. Yeah. Look, the Apostle Paul says, when the Apostle Paul have contact with Jesus personally, and contact with Him personally, he says like this, but one thing I do, again, forgetting. I believe the Apostle Paul says knew exactly about what God says, forgetting what is behind. So this is what one thing he do. He forgetting what is behind him, and then straining toward what is ahead. And then what? He press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So Apostle Paulus katakan bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari untuk meraih hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oh, this is amazing. Seseorang yang sudah menyadari akan the grace of God, someone who conscious about how great the grace of God, will have the same thing with the Apostle Paul. Remember the last week I shared about the grace of God, living in the grace of God as the message of the end of 2025. Hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Hiduplah di dalam kesetiaan kepadanya. Live in faithfulness to Him, and then continue on your faith. Dan kemudian tekunilah terus imanmu kepada Tuhan. 3 hal, 3 things that
I shared last week as the closing of the 2025. All linked with the message this morning. So, firstly, because God did to us first. Tuhan yang memulai. We are not pertinent actually to receive the grace of God. Kita nggak pantas untuk bisa menerima kasih karunia Allah. But because He loved us, He gave us the grace through our Lord Jesus Christ. To those who believe in Him will receive salvation, forgiveness, and also redemption from their sin. Jadi sangat luar biasa sekali, saudara. Hidup ini sangat berarti. Our life in the front of God. Like what is our disciples. Sesuatu yang beautiful di depan Tuhan, you and I. When we were fall unto sin, God rescued us. God seek us until find us. So therefore, if we are now here, listening the message of the Word of God, not because of us, but because of His grace. Amin. Semua karena kasih karunia, saudara. Kalau kita bisa datang kepada Dia, bukan sesuatu yang kebetulan, tapi semata-mata karena kasih karunia. Ini yang harus kita hargai. Kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah, dikatakan hiduplah dalam kasih karunia itu. Live in the grace of God. Live in the grace of God. Live faithfully. Setialah, because God also faithful to us. God juga setia kepada kita, meskipun kita tidak setia, dikatakan Dia tetap setia kepada kita. Kita ngomong soal setia dan tidak setia. If you have friend, how about if your friend faithful to you? And how if you see if your friend is not faithful to you? You can see the differences. Seseorang yang setia dan yang tidak setia. Husband and wife also, the same thing. Brothers and sisters also, the same thing. But God says, even you are not faithful to me, I'm faithful to you. See? Meskipun engkau tidak setia padaku, aku tetap setia kepadamu. Ini saudara. Makanya kesetiaan ini, apa yang Tuhan katakan, what God says, as He promised. So we should respond it positively. Kita harus responi dengan positif, saudara. Sehingga supaya jadilah 2026, what is the promise of God to us happen. That is important. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, aduh, kita punya rencana ini, itu, dan lain sebagainya. But we don't know our time. Suddenly, God call us, hey, your place in my Father's house is ready. Now I come to pick you. Wherever I am, you will be with me. Saudara, jangan sampai seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Maka aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah ada, aku akan datang lagi kepadamu, menjemput kamu di mana aku berada, kamu berada bersama aku. See? Sometimes living in this world is in vain. Sia-sia semuanya. Kalau kita sampai tidak mendapatkan apa yang jadi janji Tuhan, sia-sia semuanya. Will be in vain. If we don't grab, if we don't gain what is the promise of God to us as believers. Ya, penting sekali. Look. Sebab Tuhan, the Lord Himself will go ahead of you.
He will be with you. He will never leave you. Look, penekanan kata, we will never leave you. Will never leave you alone. Kata will ini dalam bahasa Inggris ini nggak bisa terubah. He will do it. He will never leave you alone. He will never desert you. See? Desert mengkhianati. Dia tidak akan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. This is the promise of God. He will never desert you. Kita sering dikhianati, saudara. Benar nggak? Banyak orang yang mengkhianati kita. Benar nggak? Banyak yang senyum ketawa pasti banyak yang dikhianati. Banyak. Saya nggak jadi kecewa. But God never ever desert us. Tidak pernah mengkhianati kita. Apa yang dia katakan, yes, yes. Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. The Lord himself will go ahead of you. He will be with you. He will never leave you. He will never desert you. So don't be afraid. Don't lose hope. Jangan sampai kehilangan harapan. Alright? Put your hope upon him. That will be. God will answer that. Ingat, remember? When you knock, the door will be open. Ketika kita mengetok, pintu dibuka. When we ask, kita akan mendapatkan jawaban. That is the promise of our Lord Jesus Christ. Janji daripada Tuhan Yesus sendiri. If we seek him, we will find him. Kalau kita mencari dia, kita akan dapatkan dia. That is all the promise. Masalahnya kita mencari dia enggak lah ini. Kadang-kadang kan di sini kan. Kita lebih fokus kepada diri kita sendiri. Ada masalah cuma aduh berat. Berat bener. Aduh susah bener. Aduh sepi bener. Because the tongue has power. Makanya jangan sekali-kali saudara kita katakan yang negatif. Kita harus sesuai dengan firman. Firman itu positif. God will be with me. So I will never scare, never fear with anything. Because God with me, see, is different. Saya ngomong begini, sudah saya rasakan. I can feel that he is with me. Because, there is power in here. In our mouth. Ada kuasa dalam kata-kata kita. Kita harus benar-benar saudara. Jadilah anak Tuhan yang being right before him. Yang benar di hadapan dia. Sebagaimana tema bagi hari ini. Benar di depan dia. Kita tidak akan bisa digoyangkan oleh apapun juga. Never ever be shaken with anything. Never. Semuanya boleh berubah. Everything can be changed. But if we put our hope, our faith on him. And live righteously. Anything can be shake us. Never. We will stand firm rightly. Kita akan berdiri teguh, berdiri tegak. Tidak bisa digoncang oleh apapun juga. Dan ini bisa dibuktikan. Karena saya juga sudah membuktikannya. Kalau enggak, buat apa saya ngomong? Ya, karena saya ngomong dari pengalaman hidup saya sendiri, saya sudah buktikan. Ya, that is the word of God is really the word of God. If we believe it, will be happen to us. Itu, it's simple, very simple. Tuhan gak minta macam-macam. Cuma hati, the heart. If we have dry land, empty land, just open. Lord, here I am. Ini Tuhan aku. Hatiku kosong. Hatiku merana. Nah, ya. Masih ingat merana gak? Hatiku merana Tuhan. Fill me with your love. With your peace, with your joy. Oh saudara langsung kayak gerojokan. Tahu gerojokan? Karena dikatakan dia adalah sumber air kehidupan itu. Nah, masalahnya, the problem is, have you tried to looking for him? To ask earnestly to him? That is
honestly to Him. That is the most important thing. So 2026, let's step out. Let's move forward. Mari kita melangkah tahun 2026 sesuai dengan janji firman Tuhan. Dia akan berjalan di depanmu. He will go ahead of you. He will be with you. Do not be fear, do not be afraid, do not be worried. God with you. God will help you. Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan menyertaimu. 2025 sudah lewat. 2025 has passed already. Now 2026, Lord, I will go with you. Lord, I believe that you will be with me. Engkau berserta dengan aku sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Engkau berserta dengan aku, maka aku tidak takut. Amin. Kita masuk 2026 dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan. Karena apa? Bukan kita yang menang. Yesus sudah mengalahkan segalanya dan itu diberikan pada kita. That is the word of God. Tuhan, look again, in the Lord, if the Lord delight in a man's way, He makes his steps firm. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, jika Tuhan berkenan kepada seseorang, ya, in English, He make his step firm. Jadi kalau seseorang itu berkenan, dia akan jalannya, dia akan dibuat apa? Firm, mantap, tegap, tidak tergoyahkan. Tapi kita harus melangkah dulu dengan langkah kebenaran. See? If the Lord delight in a man's way, jika di dalam jalan-jalan itu kita right before Him, kita benar di hadapan Dia, maka Tuhan yang akan menetapkan kita menjadi firm, kuat. Jadi kekuatan ini bukan datang dari kita, tapi karena Tuhan melihat kita, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. That is. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa disombongkan, karena memang Tuhan yang membuat kita bisa berdiri teguh, saudara. Itu. Maka saudara lihat orang-orang yang beriman nggak akan mudah dikoncangkan oleh apapun juga. You will never be shaken with anything. This is a guarantee from the word of God. Never ever be shaken. Saya ngomong begini, saudara. Saya ngomong di depan kuasa-kuasa. Dan kata-kata saya ini bisa diuji. Look, though he stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with his hand. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan itu menopang tangannya. Makanya kalau kita nggak kuat Tuhan, ngapa kita angkat tangan itu? Kita nggak kuat, kita angkat tangan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Amin. Yes. You will never be alone. Engkau tidak akan pernah sendiri sebetulnya, saudara. Enggak. Jangan mau dibohongi oleh iblis, saudara. Jangan mau. Trik-trik iblis itu yang menipu. The devil deceive you. Don't listen to the demon or devilish word, but listen to the word of God. This is important. Sebab orang benar hidup oleh iman. The righteous will live by the word of God, not the word of devil or demon. Kadang-kadang yang masuk ke kita, the word that enter to our ears, sometimes is not the word of God. Sometimes came from our thought. That's why we should connect with Him. 2026, 2026 kita harus connect dengan Dia. Kita harus have good relationship dengan Dia. Sehingga Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. He make our step firm. We will stand firm. Never anything can be shake us.
hidup kita nggak akan terombang-ambing, saudara. Seperti kapal, like the boat tossed by the wind upon the sea. No, we will stand firm. That is the promise of God to us. The message for 2026. Last verse. I was young before I was young, and now I am old. Yet I have never seen, look, the righteous forsaken or their children begging bread. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan, atau anak cucunya sampai minta-minta, sampai kelaparan, sampai kekurangan, sampai ngemis. Nggak ada ceritanya, saudara. Orang yang benar di hadapan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Bicara berkat bukan cuma soal jasmani, saudara. Rohani yang penting. Maka Tuhan Yesus katakan, seek His kingdom first. Matthew 6:33. Matthew here. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. As righteous we should seek the kingdom first. And after that what Jesus says? Everything. Apa yang dicari bangsa-bangsa, what the nation is seeking, it will be given to you. Jadi kuncinya itu sebetulnya bukan mencari apa itu, harta duniawi dulu. Because God create us not for the world, not for ourselves, but for Him. So that's why we should seek Him and His righteousness. As a righteous people, sebagai orang benar kita harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup di dalam kebenarannya, sehingga apapun juga. Dia katakan, lihat burung, apakah Salomo dalam kekayaannya seperti burung-burung yang dipelihara oleh Tuhan, yang memakai apa itu dengan bulu-bulu yang indah-indah, kata Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang mencari Tuhan, dia akan dipelihara, saudara. 2026, let God will look after us. Supaya Tuhan memelihara kita. Amin. Supaya hidup kita benar-benar sesuai dengan rencananya. Remember, my way is not your way. My thought is not your thought. But the plan that I have in you, the Bible says, the plan of living in what? Remember? Peace and joy. Rancanganku bukan rancanganmu, tapi rancanganku adalah rancangan dengan damai sejahtera dan hidup yang penuh dengan sukacita. Kalau sampai nggak ada damai, sampai nggak ada sukacita, siapa yang salah? Apa salah Tuhan? Ada yang di sini nggak ada damai? Ada yang susah, ada yang gak ada sukacita, atau sudah tercuri sukacitanya. So let's inspect ourselves. The promise of God is not like that. Janji Tuhan itu tidak seperti itu. Janji Tuhan selalu hal-hal yang baik pada kita. Just remember about this. The Holy Communion, remember this. He died for us. Because He is in our side. Ia ada di pihak kita. Makanya the grace of God, kita gak pantas untuk bisa menerima, karena kita sudah oppose Him. Kita sudah memberontak. Berbuat dosa itu memberontak. Rebel to Him. But God still love us with unconditional love. Even we are not pretending to accept His grace, but again, God still given grace for us.
Kita nggak layak sebetulnya, tapi Tuhan melayakkan kita. Remember last week I told you, grace is like grasi. In Indonesian is grasi. Only one president of the Republic of Indonesia yang bisa memberikan grasi, bebas dari hukuman mati. Only one, the president can make the convict, orang yang sudah di penalti, death penalty, will be freed if the president give the grace, memberikan grasi, baru dia bisa bebas. So, our Lord, our God has given us His grace to us. Maka kita ada, therefore we are as we are this morning because of His grace, living in His grace. Remember? Before I was young and now I am old, yet I've never seen the righteous forsaken or the children begging bread. This is a guarantee 2026. Forgetting what is behind, summary of the message, and straining toward what is ahead. Every one of us, let's move on. Let's step out. Forgetting 2025. There is a plan of God for us. We should fulfill it. Be the righteous, as the righteous will never be forsaken with anything. If we live righteously, no one, no devil, no demon, no anything can shake us, because God made us stand firm. Saudara nggak akan dilawan. Therefore, Apostle Paul says, you are more than conquerors. Engkau lebih dari pemenang dalam Kristus. Bukan karena kita hebat, because of this. Maka demon, devil, setan dikalahkan lewat ini. Kita sedang merayakan itu. Pagi ini kita diingatkan, this morning, as remember to God, how great is His grace for us. One more again, forgetting what is behind. Lupakan apa yang di belakang. Arahkan diri kepada apa yang di depan kita. 2026, lupakan yang 2025, sudahlah, udah lewat, gak akan terulang lagi. Yang kedua, be the righteous. 2026, karena Tuhan sudah menganggap kita right, karena kita punya iman, kita percaya kepada Dia, kita dihitung sebagai orang benar, hiduplah dalam kebenaran itu. Because as the righteous, we will never be shaken by anything. God bless us all. Let's musician and singer come up.